अधिकांश दिन मानकरे सांगसाथी किंवा विभिन्न अनुष्ठान पक्षर एकाठी हेबा परस्पर मध्य आदान प्रदान करबा भाईचारा जोड़वा पुणी एकाठी आसर जमाई भोजी भात खाइबा प्रभृति दृश्य देखा मिलता कि एहारी मध्य नुआ वर्ष आसिले किपरि पुणी एकाठी हेबा सांगसाथी मानक मनरे आंदोलित करथाय। एपरि एक दृष्टांत दृश्य देखा मिलता ढेंकानाल जिला परजंग ब्लॉक सरांग अनंत शयन हाईस्कूल अध्ययन करुवा 2003 मैट्रिक बैच बंधु मिलन उत्सव ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମିଳନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା ରହିଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଚ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରଠାରୁ କିଏ କେଉଁଠି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେବା କମ୍ କଥା ମିଳିଥାଏ। ପାଠପଢ଼ାର ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ गुरु शिष्य एकाठी होई आनंद उल्लास सहित उपभोग करवा ताहा आज प्रमाणित करछि। एही बंधु मिलन उत्सव रे उक्त विद्यार अवसरप्राप्त शिक्षक मानक मध्य हृदयचंद्र चंपा सिंह, पंकज लोचन दास, निर्मल कुमार नाथ, विजय कुमार पंडा, श्रीकांत कुमार दास एवं अवसरप्राप्त कर्मचारी प्रमोद प्रधान, अनिरुद्ध प्रधान, कुमुद चंद्र बेहरा, आमंत्रित अतिथि प्रदीप कुमार बराल एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि निर्मल गणनायक को ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ସମୟର ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଥେୟ କରି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସୁନିଲ କୁମାର ମାନସିଂ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଡ଼ା, ବାବିନା ପରିଡ଼ା, ରାକେଶ ନାଥ, ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରଧାନ, ଛାତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳ ସେଠୀ, କମଳା ପୃଷ୍ଟି, ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏବଂ ଶିବରାମ ଭୂତିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ केक काटी सेलिब्रेशन करी नाच गीतर आसर जमाई परिषद सांगसाथी माने निज निजर संतान संतति मानक धरी एकाठी बसी भोजी भात खाइबार मजा नहीं। ढेंकानाल जिला परजंग ब्लॉक निर्माण गणनायक रिपोर्ट ना ओडिशा न्यूज। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।